Baik, terima kasih ya Mbak Leoni dan Mbak Kenza untuk kehadirannya di malam hari ini ya. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali tentunya materi kita. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan kita yang keenam, di mana pembahasan kita yaitu mengenai Regeln und Anweisungen ya, yaitu mengenai aturan dan instruksi. Nah, seperti biasa di sini kita akan coba untuk membaca beberapa ungkapan yang berhubungan dengan materi kita ya. Saya akan bacakan dulu. Nah, di sini dia bilang in der Klasse wird pünktlich angefangen. Handys werden während des Unterrichts ausgeschaltet. Die Türen sind während der Pause geöffnet. Im Labor wird keine Nahrung gegessen. Die Fenster sind immer sauber gehalten. Oke, silakan. Boleh dibaca dari Mbak Leoni dulu ya. Okay. In der Klasse wird pünktlich angefangen. Handys werden während des Unterrichts ausgeschaltet. Die Türen sind während der Pause geöffnet. Im Labor wird keine Nahrung gegessen. Die Fenster sind immer sauber gehalten. Oke, sehr gut. Dankeschön ya. Lanjut, Mbak Kezia silakan. In der Klasse wird pünktlich angefangen, und dies werden während des Unterrichts ausgeschaltet. Die Türen sind während der Pause geöffnet. Im Labor wird keine Nahrung gegessen. Die Fenster sind immer sauber gehalten. Oke, sehr gut. Dankeschön ya semuanya. Nah, yang pertama dimulai tadi di India Klasse, wird pünktlich angefangen. Pelajaran dimulai, ataupun pelajaran di kelas dimulai itu pünktlich ya, tepat waktu, gitu ya. Lalu Handys werden während des Unterrichts ausgeschaltet. Ponsel harus dimatikan selama pelajaran berlangsung. Die Türen sind während des Pause geöffnet. Pintu-pintu akan dibuka ya selama istirahat. Im Labor wird keine Nahrung gegessen ya. Di laboratorium tidak ada makanan yang dimakan. Terus yang terakhir, di Fenster sind immer sauber gehalten. Jendela-jendela selalu dijaga kebersihannya. Nah, ya tadi ungkapan-ungkapannya ya. Yang pertama. Nah, sebelahnya kita lanjut dulu. Die Computer sind schon eingeschaltet. In diesem Gebäude wird eine Schutzmaske getragen. Auf dem Schulhof wird kein Müll geworfen. Die Regeln sind klar erklärt. In der Kantine wird in einer Schlange gewartet. Oke, silakan boleh coba dibaca dari Mbak Kezia duluan. Die Computer sind schon eingeschaltet. In diesem Gebäude wird eine Schutzmaske getragen. Auf dem Schulhof wird kein Müll geworfen. Die Regeln sind klar erklärt. In der Kantine wird in einer Schlange gewartet. Oke, lanjut. Mbak Roni, silakan. Die Computer sind schon eingeschaltet. In diesem Gebäude wird eine Schutzmaske getragen. Auf dem Schulhof wird kein Müll geworfen. Die Regeln sind klar erklärt. In der Kantine wird in einer Schlange gewartet. Oke, saya good. Yang ya teman-teman semuanya. Nah, yang kedua tadi dia baca yaitu di Computer sind schon eingeschaltet. Komputer-komputer itu sudah dinyalakan. In diesem Gebäude, yaitu di gedung ini, itu wird eine Schutzmaske getragen. Harus memakai masker pelindung. Auf dem Schulhof wird kein Müll geworfen. Ya, jangan membuang sampah di halaman sekolah. Lalu di Regeln sind klar erklärt. Aturannya dijelaskan, itu dengan jelas. Lalu in der Kantine wird in eine Schlange gewartet. Maksudnya di kantin orang-orang itu mengantri. Nah, gitu ya. Itu tadi adalah ungkapan-ungkapannya ya tentunya yang berhubungan dengan materi kita pada pertemuan kita di malam hari ini ya. Nah, jadi dari ungkapan tersebut apa materi yang akan kita bahas? Nah, di sini kita akan membahas mengenai Vorgangspasif dan Zustandspassiv ya. Jadi Vorgangspasif dan Zustandspassiv ini apa? Nah, jadi ada kata Vorgang ya.
dan Zustand. Nah, yang membedakannya ya menjadi patokannya. Jadi, Vorgang pasif itu adalah pasif yang berhubungan dengan proses. Nah, sedangkan Zustand pasif itu adalah pasif yang berhubungan dengan keadaannya, gitu ya, ataupun hasil, gitu ya. Nah, jadi dapat disimpulkan, Vorgang pasif itu pasif proses dan Zustand pasif ini pasif keadaan ataupun yang berhubungan dengan hasil akhirnya. Nah, jadi yang pertama, Vorgang pasif ini ya digunakan untuk menyatakan suatu tindakan ataupun proses yang dilakukan. Nah, tapi dia telah dilakukan ya. Jadi pada saat itu aksinya itu sedang dilakukan, gitu ya. Nah, sedangkan yang Zustand pasif ini menyatakan hasilnya ya ataupun keadaan akhir setelah tindakan itu selesai. Nah, jadi seperti halnya yang kita tahu kan, pasif ini adalah tindakan ataupun suatu hal ya yang berhubungan dengan kata objek dan subjek di mana objeknya yang menjadi pelaku utamanya. Nah, jadi perubahannya terjadi ya kalau di kalimat pasif itu ya. Kalau biasanya subjek, kata kerja objek. Nah, kalau ini objek, kata kerja subjeknya. Tapi subjeknya itu menjadi bentuk objek di situ posisinya. Nah, maka di sini ya Vorgang pasif kita menggunakan kata kerja werden plus partisip zwei kan. Nah, sebagai contoh misalkan das Fenster wird geöffnet ya. Bahwasanya jendela itu dibuka ya. Ataupun yang Zustand pasifnya di sini menggunakan sein ya. Ingat ya, menggunakan sein gitu ya. Nah, yang seinnya paling antara dua kan, kalau nggak is ya pakainya sind kan. Das Fenster ist geöffnet ya. Bahwasanya jendela itu terbuka ya ataupun sudah dibuka. Jadi keadaannya udah dalam keadaan terbuka. Kalau yang tadi akan dibuka ataupun sedang dibuka, sedangkan yang satunya jendela tersebut sudah terbuka. Nah, itu ya. Jadi kalau Vorgangs itu proses, kalau Zustand itu lebih pada hasil akhir ya dari sebuah tindakan. Gitu ya. Nah, maka di sini bisa kita lihat ya. Tadi kita lihat pembentukan ataupun pembuatan kalimatnya antara Vorgangs dan Zustand untuk pasif ini. Nah, di sini kita lihat kembali yaitu bentuk contoh-contohnya lagi nih ya. Kalau tadi udah kita lihat contoh awalnya. Nah, ini Vorgangs pasif ini sebagai contoh di situ die Tür wird geschlossen. Pintu sedang ditutup. Sustannya die Tür ist geschlossen. Pintu dalam keadaan tertutup. Nah, ini bisa dilihat kan bahwasanya di situ perbedaannya antara tindakan yang sedang dalam proses dan tindakan yang sudah terjadi ataupun hal yang sudah terjadi. Gitu, ya. Jadi secara kuncinya jika sedang melakukan tindakan maka kita pakai werden plus particip zwei. Kalau jika sudah dalam keadaan selesai maka pakainya sein plus particip zwei. Jadi di sini secara bentuknya kan sama sebenarnya kan. Bentuknya kan mirip lah bisa dibilang kan. Yang membedakan hanya yang satu pakai wird, yang satunya lagi pakai sein ya. Satu pakai werden, satu pakai sein. Gitu ya. Nah, jadi sampai di sini ada pertanyaan dulu, Mbak, kira-kira. Her, izin tanya. Hmm, Tadi kan ayo. kata Her kalau Zustand pasif itu kan dia pakai sein kan. Berarti itu Hmm, berarti bentuk Zustand pasif itu cuman untuk subjek kayak ini aja ya, bukan orang. Misalnya kayak nggak, nggak bisa pakai ini, do, itu hmm, nggak bisa. nggak bisa, nggak bisa. Karena kan kalau kalimat pasif itu kan pastinya kan orang lain kan yang dia sebutkan kan. Misalkan Mhm. eh, ibu memanggil saya nggak bisa ya. Saya dipanggil ibu, misalkan gitu kan. Nah, paling itu yang jadi saya nih kan jadinya. Nah, apa namanya itu Hmm. eh, tindakannya tersebut kan. Nah, tapi kan itu kan saya dipanggil ibu kan berarti kan prosesnya juga berarti kan. Mm-mm, mm. Nah, kalau yang satunya lagi misalkan saya telah dipanggil ibu. Nah, ini agak ini juga kan jarang kita gunakan secara kalimatnya Mm-mm. seperti itu gitu kan. Agak aneh Jadi sih memang memang ya. memang. Nah, jadi kalau secara kalimatnya itu pasti seringnya itu kalau nggak bendanya benda tunggal itu benda jamak aja sih. Kalau yang sering saya Oh, temukan ya saat kita ngobrol itu secara bentuk substan pasif ini dia menyatakan keadaannya. Tadi biasanya itu tadi ya bahwasanya tindakan yang sudah selesai ataupun sudah apa tindakannya sudah selesai dan biasanya itu untuk benda ataupun benda tunggal ataupun benda jamak aja biasanya gitu. oke. Berarti Itu bukan sih. bentuk orang gitu ya, Her. Jarang, jarang sekali kalau kita bahas itu bentuk orang.
Oke, tapi berarti kalau untuk kasusnya Zustan ini memang hampir mustahil kalau subjeknya orang. Kalau Forgang masih ada kemungkinan kalau kita bisa pakai subjeknya orang gitu kan? Sebenarnya dua-duanya boleh aja mau pakainya subjeknya orang ataupun ini ya, Aha. apa namanya itu, ataupun bukan orang ya. Tapi itu tadi saya bilang, bisa dibilang jarang gitu. Oh, oke, berarti memang lumrahnya tuh bukan orang lah ya, Her. Kayak benda. Mm-mm. Iya, Oke, baiklah. Dan ke Her. gitu. Oke, bisa. Oke, ada lagi? Cuman masih ya. Oke deh. Kita coba lanjut dulu lah ya. Nah, di sini yang contoh pertama di sini dia bilang Yeman Reiniger ya, Reinig ya, Reinig das Klassenzimmer. Nah, di situ kan dia menyebutkan bahwasanya ada Yeman ya. Yeman ini kan artinya seseorang ya. Bahwasanya seseorang tersebut membersihkan kelas. Nah, berarti di sini yang dibersihkan itu apa? Nah, secara bentuknya kan yang dibersihkan adalah kelas. Berarti kelas sedang dibersihkan. Nah, karena dia bilang di situ orang, jadi kan dia tidak menunjukkan kepada siapa yang melakukan. Yang penting kelas itu sedang dibersihkan aja intinya. Tapi jadinya menjadi kelas, das Klassenzimmer wird gereinigt. Ataupun das Klassenzimmer ist gereinigt. Ya. Jadi kelas sedang dibersihkan ataupun kelas telah dibersihkan. Nah, jadi gitu ya untuk bentuk pilihannya. Oke, sekarang kita coba lagi. Ini dari Mbak Kezia dulu. Boleh? Coba dijawab. Das Fenster wird geöffnet. Oke, das Fenster wird geöffnet. Untuk bentuk sustannya, Das Fenster ist geöffnet. oke, das Fenster ist geöffnet. Oke, lanjut coba yang kedua. Silakan masih Mbak Keza ya. Ya, sebentar, Her. Oke, siap. Kirain tadi nggak tahu, ini saya sebut ya. Die Tour, Mhm. die Tour wird geschlossen. Hmm, Tidur, wird, Geschlossen? oke, die Tür wird geschlossen ya. Tadi dengarnya Ja, saya geschlossen. geschlossen. Nah, geschlossen ya. Die Tür wird geschlossen. Dan, Yang satunya die Tour ist geschlossen. oke, die Tür ist geschlossen. Oke, good. Yang kedua. Oke, lanjut. Nanti silakan Mbak Leoni.
Oke, sebentar ya, Her. Siap, aman. Bentar. Berarti kalau dari sini, oh, aku tahu. Berarti jawabannya tuh di stool wird ordentlich gestellt. Oke, di Stule, ya, werden Oh, kan di di situ kan. stool wird. Karena Stuhl itu kan Oh kalau iya. dia Stuhl baru satu ya. Di Stule Mm-mm. berarti banyak ya. Oh, Di oke. Stule werden ordentlich hingestellt ya. Oh, aku baru tahu ternyata ini tuh digabung ya, Her, si Hingestellt-nya. Iya, Oh, karena kan di oke, situ oke. kan hingestellt itu kan termasuk dalam kata kerja ini trend bar kan. Oh, oke. Berarti Mm-mm. jawaban satunya di Stule is Zin ya, Zin Di ordentlich Stule. Hingestellt. Oke, die Stühle sind ordentlich hingestellt ya. Ya, good. Dankeschön ya. Next, yang berikutnya. Der Hausmeister schaltet das Licht aus. Berarti ini bentuknya das Licht wird äh, geschaltet auf. Hmm, Äh, ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Oh, ya ampun, Kan oke, oke. masih sama ya. Kata kerja Mm-mm. trend bar ya. Up and out house ya. In, nah itu Ah, kan oke. kata kerja trend bar ya. Mm-mm. Berarti yang satunya das Licht ist ausgeschaltet. Her. Oke. Das Licht ist ausgeschaltet ya. Good. Dankeschön ya. Oke, nah sekarang silahkan ya. Saya bagi dua. Masih sama. Di sini saya akan bagi 1 sampai 5 Mbak Kezia duluan. Nah, lalu sisanya berarti Mbak Leoni ya. Untuk 6 sampai dengan 10. Oke, silakan dicoba untuk dijawab ya. Herbita mau tanya, berarti di Hmm. satu soal ini kita bikin dua jawaban ya? Ini aja, Atau salah misalkan di satu sini aja? seperti salah satu aja misalkan contoh di situ kan tim apa namanya dibilang situ tim Zomer. Nah pada musim panas dibilang situ kan. Nah, berarti kira-kira arahnya Mm-mm. kemana itu? Nah berarti kan kalau dia di musim panas dibilang di situ jendelanya itu sudah terbuka atau sedang dibuka gitu. Nah jadi bisa diperkirakan dulu tuh dari kalimat-kalimatnya gitu kan. Oke, berarti ini nggak ada jawaban benar atau salah ya kalau kita nentuin Hmm, mau pakai Forgang atau Zustan. Jadi kayak menurut kita uh-uh. aja kan, Her? Iya. Gitu ya? Mm-mm. Oh, oke. Baiklah. Oke.
Mbak Leoni, Mbak Kezia, saya izin ke kamar mandi bentar ya, 5 menitan kira-kira. Iya, nggak apa-apa, Her. Oke, siap. Nanti kalau saya udah ada, lebih saya infoin ya. Oke, siap, Her. Oke, ayo, silahkan. Kalau sudah bisa dijawab.
Her mencoba jawab Her. Oke, siap. In Sommer ist das Fenster geöffnet. Oke, jadi in summer is Das Fenster ist geöffnet. oke. In summer is das Fenster geöffnet ya. Nah, jadi nggak apa-apa ya. Tapi kalau di sini saya buatnya bentuknya itu menggunakan werden ya. Dia menggunakan bentuk werden berarti kan Zustand pasif ya. Sorry, Vorgang pasif. Nah, Fenster itu ya dia sama ya. Mau dia jamak atau tunggal sama-sama Fenster ya. Oke, kita benar ya. Kalau Mbak tadi berarti pakainya Zustand pasif ya. Oh iya. Oke. Selesai in Deutschland. Coba yang nomor 2 itu coba pakainya sama, masih coba saya lihat dulu nomor 2. Iya, coba pakai ini bisa nggak? Apa namanya? Vorgang pasif aja. Oh, Tinggal kalau ganti pakai ininya itu kan. Vorgang berarti in Deutschland wird der Müll getrennt. Oke. In Deutschland wird der Müll getrennt. Sama ya, nomor 3 pakai coba Zustand juga. Vorgang juga. Vorgang. Mm-mm. Nach dem Unterricht wird das Licht Nacht ausgeschaltet. Oke. Ausgeschaltet ya tetap ya. Karena dia termasuk dalam kata kerja Trennbar tadi kan. Nah, jadi ausnya itu dia disatukan ya untuk bentuk Trennbarnya. Kalau di dalam kalimat ini ya, dalam kalimat apa namanya ini? Dalam kalimat Trennbar, dalam kalimat perfect ini ya. Bentuknya kan perfect itu jadinya kan. Participle zwei, sorry. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat, im Unterricht ini pakainya yang Vorgang bukan ya? Boleh. Oke, pakai yang Vorgang. Im Unterricht werden die Handys verboten benutzt. Oke, nah ingat ya, di situ ada kata verboten ya. Verboten itu artinya apa? Larangan bukan ya? Dilarang. Dilarang. Nah, kalau dilarang, nah boleh juga selain dari pakai kata duaven atau duaven, selain dari kata kerja werden ya, ataupun eh, apa namanya zinnya gitu kan. Nah, jadi boleh juga pakai kata durven. Nah, kenapa pakai durven? Nah, di sini kan menghilangkan kata verbotennya tadi ya. Im Unterricht dürfen Handys nicht benutzt werden. Ya, bahwasanya dalam ujian, diulangnya dalam pembelajaran, sorry, tidak diizinkan ataupun tidak diperbolehkan menggunakan HP. Nah, ya tidak diperbolehkan, gitu kan? Ya, Oke, Her. Nomor 5, jeden Tag wird das Klassenzimmer gereinigt. oke. Jeden Tag wird das Klassenzimmer gereinigt. Oke, good. Dan questionnya dari situ udah kelihatan ya kata jeden Tag berarti kan situasinya kan berarti jelas ya. Itu adalah Vorgangs ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, kayaknya Mbak Leoni ini hampir kesemuanya pakainya sustan ya, nomor 6, 8, 9. Nah, kalau yang 10-nya aja tuh yang pakai Vorgangs ya. Bisa lah ya. Oh, tapi kalau yang nomor 10 bikin versi Zustan pun nggak apa-apa kan, Her? Nah, kok boleh mana-mana. Zex itu am Sonntag is di Bibliothek geschlossen. Oke. Am Sonntag ist die Bibliothek geschlossen ya.
Aha. Und dann Name sieben, im Krankenhäusern wird eine Maske getragen. Oke, in Krankenhäusern muss. Nah, di sini karena ada Uh, kata tragennya, jadi di sini boleh lebih menggunakan kata muss untuk menunjukkan mus. bahwasanya hal tersebut wajib ya untuk dilakukan, ya harus gitu kan. Oh, oke. Tapi tetap dia ditaruhnya di posisi kedua ya, Her. Karena kan posisinya kan muss itu kan sebagai modal verb, sama seperti Durvan tadi kan. Jadi dia tidak boleh diletakkan di tempat lain selain di tempat kedua. Nah, maka untuk Oke. kata bantunya di sini yang untuk menyatakan kan di sini kan di rumah sakit diharuskan memakai masker gitu kan. Nah, kata Mhm. di-nya itu untuk pasifnya kita pindahin ke belakang gitu. Oh, berarti kalau Werdennya di belakang gini, walau ada partisip sesuai, nggak apa-apa ya, Her? Nggak apa-apa, karena kan di sini kan posisinya ya Verden ini kan sebagai kata kerja utama sebenarnya juga kan yang diartikan kan di gitu kan. Jadi Mm-mm. diharuskan gitu kan. Nah, jadi Verdennya kita letakin paling belakang. Sama halnya kalau misalkan kita membuat kalimat yang menggunakan ada kata while dan lainnya. Nah, biasanya kan kata kerjanya di belakang kan haben ya kan. Sedangkan partisip Ah, semuanya kan di sebelumnya kan. oh, aku nggak terlalu familiar sih. Aku kira nggak boleh. Oke lah, berarti kalau Boleh, gitu, Her. boleh. Yang penting itu tadi kan. Kayak kemarin kan yang kita gunakan kemarin kan kalau ada while kan, while ataupun does, kemarin kan kalau ada conjunction, maka kan habennya kan kita pindahin ke belakang kalau kalimatnya perfect kan. Nah, sedangkan Mm-mm. particip sesuainya kan di sebelum sebelum si Sebelum, habennya tadi. Hmm, oh, oke, not Her. Dan nama bentar. Tadi aku nyiapin jawabannya. Ini Zustan kan ya, Her? Harusnya. hmm. Yang nomor 8, kalau Zustan berarti nach Feierabend ist die Tour abgeschlossen. Oke, nah ada kata nah kan. Nah, setelah nah itu kan jelas kan setelah payak abennya, setelah malam malam pestanya atau pestanya gitu kan. Nah, pintunya harus ditutup gitu kan. Ataupun pintu sudah ditutup, sorry, kok harus ditutup. Oh, oke, oke, Her. Dan nama Noin, eh aku nyiapin dua jawaban lagi. Ini harusnya yang nomor Oke. 9 tuh lebih ke Forgang ya, Her. Hmm. Nomor 9. Forgang. Kalau nomor Nomor 9 aku 9 jawabannya ini, nah, karena kan ada kata ale regel ya, semua peraturan itu, nah, berarti kan iya, sudah normalnya diatur harusnya gitu pakai kan. Nah, Forgang kan ya, Her? harusnya Mm-mm. pakainya sustan. Karena kan semuanya, berarti kan sudah direncanakan, atau sudah dibuat gitu kan. Ah, oke, oke. Berarti kalau Zustan harusnya alle Regeln sind an die Wand gehängt. Oke, die alle Regeln sind an die Wand gehängt ya. Aha. Oke, undan nama Zen itu aku buatnya ini. Their computer is repaired. Repaired. Oke, dari komputer is repaired ya. Nah, boleh sedang diperbaiki ataupun telah diperbaiki berarti ya. Nah, kalau there kan berarti sedang diperbaiki ya. Kalau is repaired berarti kan telah diperbaiki. Oke. Nah, yang penting tahu aja tadi kan secara penggunanya kan yang satu pakainya were ataupun is. Nah, itu tergantung dari konteksnya aja sebenarnya kan. Jadi bisa aja kan kalau kita pakai kayak nomor terakhir tuh kan, mau kita pakai were, mau kita pakai is, dua-duanya benar. Cuma tergantung dari konteksnya aja. Makanya tadi kalau kalimat yang kayak gini kan sebenarnya balik ke konteks kita ngomongnya aja. Apakah kita ngomong hal tersebut sedang terjadi ataupun memang sudah selesai. Gitu sih. Nah, ini tadi tuh Mbak Leoni diingat tuh ya untuk yang bagian ini tadi kan bahwasannya kata verben ini kan nah, itu boleh ya di terakhir gitu ya walaupun ada particip zwei. Jadi particip zwei itu kalau dalam kalimat perfect biasa memang wajib tempat terakhir. Tapi kalau misalkan ada kata hubung dan dia sebagai Nebensatz gitu kan, nah itu tetap heel verbnya yang diletakkan di paling terakhir. Oke, baik noted Her. Oke, siap. Oke ya. Begitu kita lanjut ke bagian berikutnya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke hilangan kita. Silakan dibaca dulu soalnya itu Verstehen von Regeln, Vorschriften und Arbeitsanweisungen. Ya, di sini sebentar ya. Oke. Memahami aturan, peraturan, dan juga instruksi kerja ya. Oke, silakan.
Boleh coba dibaca soal-soalnya sebelum kita mulai putar audionya. Her, gitu aku izin ke toilet dulu ya, Her. Oh iya, siap, aman-aman. Tapi Herbita untuk audionya boleh tolong diputar. Oke, Mbak Kezia-nya udah balik. sudah, Her. Oh, udah. Oke, siap. Silakan didengarkan audionya. Herbita ini nggak ada suaranya ya, Her? Oh, nggak ada suaranya? Bentar, Iya, saya cek. Her. Kukira Oh iya, koneksiku. stereonya belum saya ini. Benar-benar. Oke, kita ulang ya. Baik, silakan didengarkan audionya ya. Audio 1. In der Bibliothek dürfen keine Handys benutzt werden. Essen und Trinken sind verboten. Die Bücher müssen innerhalb von 2 Wochen zurückgegeben werden. Wenn ein Buch beschädigt ist, soll das sofort gemeldet werden. Audio 2. Alle Mitarbeiter müssen Schutzkleidung tragen. Die Maschinen dürfen nur von geschultem Personal bedient werden. Während der Arbeit wird keine Musik gehört. Am Ende des Tages werden alle Geräte ausgeschaltet und der Arbeitsplatz wird gereinigt. Audio 3. In unserem Hotel werden die Zimmer jeden Morgen gereinigt. Die Handtücher werden auf Wunsch gewechselt. Das Frühstück wird im Restaurant serviert. Nach dem Auschecken ist das Zimmer sauber und ordentlich. Oke, mau diulang?
Boleh banget, Her. Oke, siap. Audio 1. In der Bibliothek dürfen keine Handys benutzt werden. Essen und Trinken sind verboten. Die Bücher müssen innerhalb von 2 Wochen zurückgegeben werden. Wenn ein Buch beschädigt ist, soll das sofort gemeldet werden. Audio 2. Alle Mitarbeiter müssen Schutzkleidung tragen. Die Maschinen dürfen nur von geschultem Personal bedient werden. Während der Arbeit wird keine Musik gehört. Am Ende des Tages werden alle Geräte ausgeschaltet und der Arbeitsplatz wird gereinigt. Audio 3. In unserem Hotel werden die Zimmer jeden Morgen gereinigt. Die Handtücher werden auf Wunsch gewechselt. Das Frühstück wird im Restaurant serviert. Nach dem Auschecken ist das Zimmer sauber und ordentlich. Oke, makan. Herbita, aku nggak bisa ketik. Oke, siap. Ayo, Uh, Führen 1. ja, Führen 1, B, B, F. Sorry, Oke, A, B, F. Her. oke. Non, Führen 2. Führen 2, A, A, R. Führen 3. Führen 3, A, B, F. Oke, kita cek ya. Nah, jadi ini dia mengatakan yaitu was darf man in der Bibliothek nicht tun ya, apa yang tidak boleh dilakukan orang ya. Yaitu di mana? Di perpustakaan dia bilang ya, di Bibliothek dürfen keine Handys benutzt ya. Maksudnya di perpustakaan itu tidak boleh menggunakan HP ya. Nah, itu ya. Lalu yang kedua, wie lange kann man ein Buch behalten ya, berapa lama orang boleh meminjam ataupun menyewa bukunya ya. Meminjam sebuah buku bahwasanya di situ dia bilang Essen und Trinken sind verboten ya, makan dan minum itu dilarang. Die Bücher müssen innerhalb von 2 Wochen zurückgegeben ya. Buku harus dikembalikan ya dalam waktu 2 minggu. Berarti jawaban nomor 2 itu adalah benar ya, di B ya. Lalu man darf in der Bibliothek essen und trinken ya, orang boleh makan dan minum di perpustakaan. Nah, ini jelas jawabannya tadi kan salah ya. Nah, karena dia bilang tidak boleh ya, bukan diperbolehkan. Gitu ya. Oke, kita lanjut bagian kedua. Nah, di sini. Oke. Nah, di situ Hyun 2. Nah, di situ dia menanyakan wer darf die Maschine bedienen ya, siapa yang boleh mengoperasikan mesinnya nih gitu ya. Alle Mitarbeiter müssen Schutzkleidung tragen. Nah, semua pekerja wajib mengenakan pakaian pelindung dia bilang ya. Die Maschine dürfen geschulten persönlich bedient werden ya. Bahwasanya mesin hanya boleh dioperasikan oleh tenaga kerja yang telah terlatih. Berarti nomor 2 itu benar ya, itu A ya. Die Geräte werden gereinigt und ausgeschaltet ya. Nah, lalu yang berikutnya di situ yang ketiga, während der Arbeit dürfen die Mitarbeiter Musik hören ya, bahwasanya selama bekerja karyawan diperbolehkan mendengarkan musik. Nah, ini jelas jawabannya false ya. Nah, jadi dia bilang di situ kan bahwasanya während der Arbeit wird kein Musik gehört ya. Itu selama bekerja ya tidak diperbolehkan mendengarkan musik ya. Oke, lanjut ke audio yang ketiga. Nah, di audio yang ketiga dia bilang di situ wann
werden die Zimmer gereinigt. Kapan kamarnya tersebut dirapikan, gitu ya. Ataupun kapan kamar tersebut, ruangannya ya, kamar ataupun ruangan itu dibersihkan atau dirapikan. Bahwasanya setiap pagi ya, dibilang ya. In unser Hotel werden die Zimmer jeden Morgen gereinigt, ya. Itu di hotel kami, kamarnya setiap hari itu dirapikan ataupun dibersihkan. Ya. Nah, lalu yang kedua, di situ was passiert nach dem Auschecken, ya. Itu apa yang terjadi ya setelah check out. Nah, bahwasanya setelah check out yang terjadi itu adalah die Frühstück wird nach dem Auschecken ist das Zimmer sauber ordentlich, ya. Nah, setelah check out kamar tersebut dia bilang dalam keadaan bersih dan rapih, ya. Nah, berarti nomor dua jawabannya adalah benar B, ya. Das Frühstück wird aufs Zimmer gebracht. Ya, bahwasannya sarapan akan diantarkan ke kamar. Di situ jawabannya jelas salah ya teman-teman ya, karena sarapannya itu tersedia di ruang makannya di restorannya. Ya, serviert dibilang ya, di serve ya ataupun dihidangkan gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Jawabannya kira-kira Nggak ada, Her. Cuman kaget aja ada ya? audio 2. Nomor 3 ternyata ada kaine ya. Iya, kainin musik dia bilang kan. Nah, kalau agak cepat audio itu emang agak sedikit apa namanya tertipu juga gitu kan. Nah, Iya, soalnya kainenya nggak kedengeran tadi 2 kali audionya diputer. Jadi hmm, salah deh oke. jawabannya. Oh, oke deh. Oh, apa ya? Sambil latihan lagi aja nanti ya ke depannya. Oke, kita coba lanjut dulu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, di sini kita akan Vorschriften formulieren. Nah, biasa ya. Kita akan coba untuk merumuskan yaitu peraturan dan juga memberikan instruksi di sini ya. Nah, ya disesuaikan dengan percakapan yang ada nanti ya untuk jawaban yang akan kita cari nanti. Oke, nah silakan pertama dari dialog Heinz ya di situ ya. Saya minta yang menjadi Lea di sini adalah Mbak Leoni dulu. Kemudian yang menjadi Max di situ silakan Mbak Kezia ya. Oke, Max findest du, dass wir so viele Regeln im Klassenzimmer haben? Vielleicht ein bisschen, aber ohne Regeln wäre es sicher chaotisch. Zum Beispiel darf man natürlich Fragen stellen, aber man sollte nicht gleichzeitig mit dem Lächeln reden. Genau, unhandlich im Unterricht verboten. Das finde ich eigentlich sinnvoll. Ja, sonst wäre jeder abgelegen. Ich finde auch wichtig, dass man pünktlich kommt und seine Hausaufgaben macht. Und Essen während des Unterrichts ist auch keine gute Idee. Es lenkt andere ab. Dafür dürfen wir in der Pause essen und Musik hören. Das ist ein guter Ausgleich. Richtig, wenn Sie alle an die Regeln halten, funktioniert der Unterricht viel besser. Oke, saya question ya. Nah, tadi yang menjadi pertanyaannya yang pertama dari Mbak Leoni dulu ya. Pertanyaannya yang pertama di sini yang erste Fragen ist, was fragt Lea am Anfang des Gesprächs? Was fragt Lea am Anfang des Gesprächs?
Herbita, boleh tolong diulang lagi pertanyaannya? Oke, pertanyaannya tadi yaitu was fragt Lea am Anfang des Gesprächs. Das ihre so viele Regeln in Klassenzimmer haben? Oke. Oke, jadi ini jawabannya adalah Sie fragt, ob es Klassenzimmer zu viele Regeln gibt, ya. Benar ya? Jadi Oh, apakah ada peraturan ya tentang di peraturan yang banyak peraturan di kelas ini tadi ya. Dan nomor 2, ist Essen während des Unterrichts eine gute Idee? Ist Essen während des Unterrichts eine gute Idee? oh, nein, weil Essen während des Unterrichts ist keine gute Idee. Oke ya. Nein ya, weil Essen ist keine gute Idee ya. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, lanjut Mbak Kezia. Was darf man in der Pause machen? Was darf man in der Pause machen? Man dürfen in der Pause essen und Musik hören. Oke, good. Und dann Nummer 2. Darf man im Unterricht Fragen stellen? Darf man im Unterricht Fragen stellen? Ja, man darf Fragen stellen. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, so dann. Nah, jadi was ist die Hauptthemen für diesen Dialog? Ini masih saya, Her. Ya, Mbak Kezia. Ini oke. Regeln im Klassenzimmer sind wichtig. Oke, good. Regeln im Klassenzimmer ist wichtig. Kemudian apa lagi? Yang kedua. Ohne Regeln im Oke, ohne Klassenzimmer Regeln. wäre es chaotisch. Oke, ya. Ohne Regeln im Klassenzimmer ist chaotisch ya. Oke, good. Dankeschön ya. Kita lanjut ke teks yang kedua ya di sini ya. Nah, dialognya Anweisungen am Arbeitsplatz ya. Oke, di sini yang menjadi Syamilang, saya minta Mbak Leonie, dan yang menjadi Liza, silakan Mbak Kezia ya. Okay, Lisa, bevor du heute mit der Maschinenarbeitest, lies bitte die Sicherheitsanweisungen. Natürlich, Herr Müller, gibt es etwas besonders Wichtiges, worauf ich achte. Ja, du musst immer Schutzbrille und Handschuhe tragen. Und die Maschine darf nur benutzt werden, wenn das rote Licht aus ist. Verstanden. Und was ist, wenn ich Dann stopp sofort die Arbeit und informiere mich oder die Werkstattleitung. Sicher, geh immer vor. gut?
Ich werde vorsichtig sein und soll ich am Ende des Tages alles reinigen? Ja, bitte, die Arbeitsfläche muss sauber bleiben, damit niemand ausrutscht oder sich Alles klar, ich halte mich an alle Vorschriften. Oke, silakan dari Mbak Kezia dulu ya. Was muss Lisa lesen, bevor sie mit der Maschine arbeitet? Lisa muss Sicherheitsanweisungen lesen. Oke, gut. Dankeschön ya. Und dann Nummer 2. Okay. Darf die Maschine benutzt werden, wenn das rote Licht an ist? Darf die Maschine benutzt werden, wenn das rote Licht an ist? Nein, Mhm. die Maschine darf nur benutzt werden, wenn das rote Licht aus ist. Oke, oke, gut. Dankeschön ya. Und dann Mbak Leonie ya. Apa ya? Oke, wann darf die Maschine Okay, wann darf die Maschine benutzt werden? uh, when das rote Licht aus, Wenn das rote uh, Licht aus? when das rote Licht aus ist. Oke, gut. Wenn das rote Licht aus ist, ya. Und dann Nummer 2. Äh, darf Lisa direkt mit der Maschine arbeiten, ohne die Anweisungen zu lesen? Darf Lisa direkt Boleh mit der tolong Maschine? Okay, darf Lisa direkt der Maschine arbeiten, ohne die Anweisungen zu lesen? ya, Mhm. Lisa tulis ya list di Sicherheitsanweisungen. Nah, ini ya, jadi kan boleh langsung bekerja nggak dia tanpa membaca instruksi, ulangnya kan? Artinya kan nggak boleh kan? Berarti Nah, ya mulai Sie Volkswagen. Nah, jadi sebelumnya itu membaca instruksi dimintakan dari Hemuela kan, sebelum menggunakan ataupun mm-mm. sebelum mengakses si mesinnya tersebut. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, Oke. sekarang coba dicari kembali yaitu apa Hauptthemen ya für die zweite Dialog hier. Aku mau jawab, Mer, boleh? Ya, silakan. Eh, die Sicherheit bei der Arbeit ist sehr wichtig. Oder das Lesen von Sicherheitsanweisungen ist auch wichtig. Oke.
Kemudian, apa lagi? Sicherheit is wichtig ya. Buat instruksi itu penting dia bilang ya. Ada lagi nggak selain itu? Für mich das ist alle, Herr. Oh, udah selesai. Oke deh. Kein problem ya. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, sekarang kita lanjut ke audio ketiga ya. Nah, di audio ketiga ini Neue Mitarbeiterin in der Küche ya. Nah, sini silakan yang menjadi ininya, yang menjadi chef, silakan Mbak ini ya, Mbak Leonie, yang menjadi Frau Weber, silakan Mbak Kezia ya. Okay, guten Morgen, Frau Weber. Heute erkläre ich Ihnen die wichtigsten Regeln in unserer Küche. Guten Morgen, ja bitte, ich bin gespannt. Hände müssen immer gewaschen werden, bevor Sie mit Lebensmitteln arbeiten. Das ist sehr wichtig. Natürlich, Hygiene steht an erster Stelle. Außerdem heiße Töpfe und Pfannen dürfen nicht einfach stehen gelassen werden. Wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen, stellen Sie alles auf niedrige Temperatur. Verstanden, und wie ist es mit der Kleidung? Alles klar, das ergibt Sinn. Sicherheit und Sauberkeit sind ja das Wichtigste. Genau, wenn Sie diese Regeln beachten, läuft alles reibungslos. Oke, good. Dari Mbak Leonie dulu ya. Was ist das? Okay, wer ist die neue Person in der Küche? In der apa Herr? In der Küche. Wer ist die neue Person in der Küche? Ja, die Antwort Hm? ist ja. Nein, Frau wer? Wer Wer? ist die neue Person? Oh, die neue Person ist Frau Weber. Oke, ya, Frau Weber ist die neue Person in der Küche ya. Oke, Mhm. dan Nummer zwei. Muss man die Kleidungsvorschriften in der Küche beachten? Muss man die Kleidungsvorschriften in der Küche beachten? Ja, das ist sehr richtig. Oke ya, das ist richtig ya. Mhm. Mhm. Oke, Mbak Kezia. Äh, Was steht laut Frau Weber an erster Stelle? Was steht laut Frau Weber an erster Stelle?
The Hygiene steht an erster Stelle. Okay, Hygiene steht an erster Stelle, ja. Und dann Nummer 2. Ist das Händewaschen in der Küche unwichtig? Ist das Händewaschen in der Küche unwichtig? Bisa Her, pertanyaan lagi Her? Okay. Ist das Händewaschen in der Küche unwichtig? Nein, das ist wichtig. Okay, ja, das ist sehr wichtig ya. Oke, good. Ayo, silakan boleh dicari satu tema ya. Boleh dari Mbak Keja dulu atau Mbak Leoni dulu bebas ya. Was ist die Hauptthemen für Dialog, diesem Dialog? Ini. Die Hauptthemen ist die Sauberkeit in der Küche ist sehr wichtig. Okay, die Sauberheit in der Küche ist sehr wichtig. Oke. Kemudian Mbak Keja mungkin. Jawabanku juga sama lagi Her sama Leoni. Oh, sama. Ya udah lah ya. Iya, Her. Oke ya. Nah, Oke jadi deh. boleh juga tadi misalkan ini ya. Eh, hmm, die strikte Einhaltung der Hande Hygiene ya. Itu kepatuhan ketat terhadap apa namanya kebersihan tangan sebelum mengolah makanan. Nah, boleh juga tuh ya. Oke deh. Nah, kita lanjut dulu lah ya. Nah, untuk bagian berikutnya, di sini kita akan berlatih membacakan Lesen und Verstehen Kontexten mit Vorschriften und Arbeitsanweisungen ya. Kita membaca memahami teks yang berisi peraturan dan juga instruksi kerja di sini ya. Oke, silakan dari Mbak Leoni dulu deh. Boleh coba dibaca. Okay, Hausordnung eines Studentenwohnheims. Im Studentenwohnheim gelten folgende Regeln. Die Küche muss nach dem Kochen sauber hinterlassen werden. Müll soll regelmäßig entsorgt werden. In den Fluren darf nicht geraucht werden. Besucher sind bis 22 Uhr erlaubt. Bei lauter Musik wird eine Verwarnung gegeben. Oke, good. Bagus ya. Nah, tapi hati-hati tadi ya, jangan jadi Hausordnung, tapi Hausordnung Oke, bacanya ya. Hausordnung. Oke, Oke, contoh yang good. Oke, Giana. Ya, lanjut. Oke. Nah, Hausordnung eines Studentenwohnheims. Im Studentenwohnheim gelten folgende Regeln. Die Küche muss nach dem Kochen sauber hinterlassen werden. Müll soll regelmäßig entsorgt werden. In den Fluren darf nicht geraucht werden. Besucher sind bis 22 Uhr erlaubt. Bei lauter Musik wird eine Verwarnung gegeben. oke, good. Bagus ya semuanya. Ya kan, boleh coba dibaca untuk teks yang pertama di sini ya.
Mbak Kezia bisa ngetik? Aku coba dulu, Her. Oke, siap. Nggak bisa, Her. Oke, ayo. Nomor 1. Nomor 1 A, nomor 2 A, nomor 3 B, nomor 4 F, nomor 5 R. Oke, saya cek ya. Yang ke Her. Oke, Gian. Jadi dia bilang di situ, was muss nach dem Kochen gemacht werden, ya. Nah, dia menanyakan di situ, ya apa yang harus dilakukan gitu ya, apa yang harus dilakukan, ya. Nah, dem Kochen ya, setelah memasak gitu ya. Nah, bahwasanya im Studentenwohnheim, ya, gelten folgende Regeln, ya. Die Küche muss nach dem Kochen sauber hinterlassen werden, ya. Setelah masak itu harus dibersihkan. Berarti nomor 1, die Küche muss sauber sein, ya. Bahwa dapur harus bersih, ya, dibilang ya. Lalu was passiert bei lauter Musik, ya. Apa yang terjadi jika memutar musik terlalu kencang? Bahwasanya dibilang di situ, Müll soll regelmäßig entsorgt werden. In der Fluren darf nicht geraucht werden. Besucher sind bis 22 Uhr erlaubt. Bei lauter Musik wird eine Verwarnung gegeben, ya. Jadi jika memutar musik terlalu keras akan diberikan peringatan. Tapi nomor 2, ya ada sebuah peringatan ya dibilang ya. Lalu wann sind Besucher erlaubt? Nah, kapan pengunjung diperbolehkan ini ya, erlaubt berarti masuknya ya. Maksudnya hingga jam 22 ya. Nah, boleh masuk hingga jam 22. Lalu in dem Fluren ya, darf man rauchen ya, bahwasanya di lorong-lorong ya merokok diperbolehkan gitu ya. Itu nomor 4 salah ya. Nah, dia bilang situ kan bahwasanya in den Fluren darf nicht geraucht werden ya. Nah, jadi di lorong merokok tidak diizinkan. Lalu dia mul soll regelmäßig entsorgt werden ya, bahwasanya sampah harus dibuang secara teratur. Ini benar. Ya, tadi dia bilang ya bahwasanya mul soll regelmäßig entsorgt werden ya. Oke, good. Dan question ya. Mbak ini A, B, F, R juga ya. Oke, benar. Ya, good. Dan question ya. Nah, kita lanjut ke teks yang kedua. Silahkan boleh dibaca dulu dari Mbak Kezia ya. Arbeitsplatz im Labor. Im Labor gelten strenge Sicherheitsvorschriften. Schutzbrillen müssen immer getragen werden. Geräte dürfen nur unter Aufsicht benutzt werden. Chemikalien werden in speziellen Schränken aufbewahrt. Nach dem Experiment werden alle Materialien gereinigt und entsorgt. Türen sind während der Arbeit geschlossen. Oke, lanjut Mbak Kezia. Mbak Leoni silakan. Arbeitsplatz im Labor. Im Labor gelten strenge Sicherheitsvorschriften. Schutzbrillen müssen immer getragen werden. Geräte dürfen nur unter Aufsicht benutzt werden. Chemikalien werden in speziellen Schränken aufbewahrt. Nach dem Experiment werden alle Materialien gereinigt und entsorgt. Türen sind während der Arbeit geschlossen. Oke, silakan boleh coba dijawab dulu ya. Mbak Kezia kalau mau jawab boleh ya.
boleh Her. Ayo. Nomor 1 B, nomor 2 B, nomor 3 A, nomor 4 F, nomor 5 R. Oke. Oke, Mbak Leoni juga udah jawab ya. Oke, kita cek ya. Nah, sini dibilang Van darf man Geräte benutzen. Kapan orang tersebut menggunakan perangkatnya ya, bahwasanya di bang situ im Labor gelten strenge Sicherheitsvorschriften. Schutzbrillen müssen immer getragen werden. Geräte dürfen nur unter Aufsicht benutzen werden ya. Bahwasanya peralatan itu ataupun perangkat hanya boleh digunakan di bawah pengawasan. Tapi nomor 1 itu kapan boleh digunakannya itu hanya di bawah pengawasan ya B ya. Lalu wo werden Chemikalien aufbewahrt ya. Bahwasanya di mana bahan kimia disimpan. Bahwasanya Chemikalien werden in speziellen ya. Schränken aufbewahrt ya. Bahwasanya bahan kimia itu disimpan di lemari khusus ya. Benar ya. Yang ketiga, apa yang terjadi setelah percobaannya ya. Was passiert nach dem Experiment. Itu semuanya itu harus dibersihkan dan dibuang ya. Nach dem Experiment werden alle Materialien gereinigt und entsorgt ya. Kemudian keempat, pintu-pintu ya, di Türen müssen offen bleiben ya. Pintu-pintu harus tetap dibuka. Ini jawabannya salah ya. Die Türen sind während der Arbeit geschlossen ya. Jadi pintu harus ditutup tentunya selama bekerja. Lalu Schutzbrillen sind im Labor Pflicht ya. Kacamata pelindung wajib dipakai di laboratorium itu benar ya. Oke, ngerti jawabannya sini BBA F F. Oke, good. Question ya. Oke, benar semua ya, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke bagian kita yang terakhir. Di sini kita mencari kesalahan ya, seperti biasa, dari teks yang ada di sini. Oke, silakan boleh coba dicari kesalahannya. Ya, Geräte werden ausschalten, bevor man das Labor verlässt. Schutzkleidung soll getragen immer werden. Sie sollen geschlossen nach der Arbeit. Regeln sollen nicht benutzt ohne Aufsicht. Yang kalimat pertama yang alles Geräte werden itu harusnya geschaltet. Alle Geräte Bener nggak ya? Alle Geräte werden ausgeschaltet atau bentar. Ausgeschaltet ya, benar ya. Proses itu ya, ausschalten menjadi ausgeschalten ya, karena kan harus jadi partisip zwei deh ya, bentuk dari kata kerjanya. Oke, good. Lanjut. Yang kalimat nomor 2 tuh harusnya Schutzkleidung soll immer getragen werden. Kebalik nggak Oke, sih? iya, harusnya getragen werden ya, seperti yang tadi saya jelasin kan. Jadi kalau ada kata modal verb, nah maka si partisip zwei-nya itu sebelum dari si kata bantunya, itu sebelum verbnya ya. Oke, next, silakan. Yang nomor 3 selanjutnya harusnya Turun wird nach der Arbeit geschlossen. Ciuran itu banyak atau satu? Oh, werden harusnya. Jadi ciuran, werden. Nach der Arbeit geschlossen. Oke, tetap sama ya. Nah, di situ nah itu kan sebagai kata hubung kan. Nah, jadi Ah, Türen wird oke. geschlossen nach der Arbeit. Nah, ingat ya. Nah, ini nanti saya balikin lagi nih. Itu A1.2 Oke, ya. Nah, karena kan setelah kan, nah der Arbeit gitu kan. Jadi setelah bekerja gitu kan. Oke.
Dan yang terakhir, die Megalin sollen nicht benutzt ohne Aufsicht. Bagian terakhir ini ada yang salah posisi dan ada yang kurang dari katanya. Aku mau jawab tapi tolong koreksi ya, Her. Siap. Ya, kalimatnya tuh Chemikalien Mhm. sollen nie ohne Aufsicht benutzen. Oke. Ohne Iya, Aufsicht-nya kan. benar. Ya, jadi jangan Aufsicht ya. Ohne Aufsicht-nya udah benar. Benutzt-nya itu yang harusnya dipindah ke belakang. Auf. Nah, Oh benutzt. iya. Nah, yang kurang itu apa di situ? Yang kurangnya werden-nya di situ. Nggak ada. Bener. Nah, sama seperti yang tadi Oh, di sini kan, getragen werden. Nah, ini benutzt werden. Kenapa benutznya nggak ada pakai ge, seperti halnya di sini tadi getragen? Karena benutzt kan, be ini kan termasuk dalam untrennbare Verben. Maka dia tidak ditambahkan kata ge, kan jadi langsung benutzt saja. oke, oke, Her. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Masih bingung dikit tapi oke lah, udah lebih paham. Oke ya. Oke, kita coba sekali lagi yang kedua. Hausordnung. Ya, in dem Haus man darf nicht laut Musik hören. Müll wird rausgebracht jeden Tag. Die Küche muss sauber hintergelassen, Fenster soll geöffnet werden, wenn gekocht wird, Haustiere sind erlaubt nicht. Yang kalimat pertama, Her. Mm-mm. In dem Haus darf man nicht laut Oh, Musik hören. Oke, in dem Haus darf man ya, harusnya kan, ataupun in dem Haus itu boleh disingkat kan. Nah, menjadi im Haus ya, im Haus darf man nicht laut Musik hören ya. Oke, harusnya kata kerja di tempat kedua tetap ya, bukan man darf ya, tapi darf man. Oke, Yang kalimat kedua itu harusnya der Mul wird wird jeden Tag herausgebracht. Bener nggak, Her? oke. Mana tadi Mbak? Maaf. Eh, Harusnya Mul Mul. Mul wird jeden Tag herausgebracht. Oke ya. Atau rausgebracht aja. Raus gebrah aja tetap ya. Nah, cuma posisi dari Oh, kata keterangannya aja itu yang salah ya. Maksudnya kan ya dan tak nggak dibalik. boleh di terakhir ya. Nah, artinya raus gebrahnya ditetapkan di belakang. Jadi mul wird jeden Tag raus gebrah ya. Oke, lanjut. Ini kalimat ketiga ditambahin werden di belakangnya nggak? Werden. Yang mana? Die Küche Die muss Küche muss. sauber hintergelassen werden. Oke ya. Hinterlassen ya. Jadi hinter itu nggak boleh pakai gelassen ya. Jadi hinterlassen werden ya. Jadi nggak ada hintergelassen ya. Tapi hinterlassen werden gitu ya. Oke, terakhir.
Ini yang kalimat terakhir bukan Herr. Ya. Yang Haustiere sind harusnya nicht erlaubt. Oke. Nicht erlaubt ya, jangan erlaubt nicht ya. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, sampai di sini Mbak Teja dan Mbak Leoni ada pertanyaan dulu. Kalau mau aku tanya. nggak ada Herr. Nah, ya. Oke, Ah. siap. Dita mau tanya, Ya. berarti ujian B1-nya itu rencana kapan ya? Kira-kira. Paling berarti kalau kita bisa tanpa ada ini ya, kalau misalkan selesai pas ya. Berarti kan besok hari Minggu pertemuan ke-7 ya. Mm-mm. Nah, berarti minggu depan sih. Minggu depannya maksudnya tanggal 4 udah selesai gitu. Oh, oke. Kan Tapi tinggal tetap pas sampai lagi kan. pertemuan ke... oke. Tetap 10. Dulu ya. Nah, Oke, ya. gitu ya. Nanti Oke, mohon siap. diinfokan aja ya, Her. Oke, siap. Oke deh. Terima kasih ya Mbak Leoni dan Mbak Teja untuk malam hari ini. Sampai ketemu lagi berarti di hari Minggu ya. Semoga tidak ada kendala gitu ya di hari Minggu nanti. Oke, lessons Oke. di classes listen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Dankeschön, Dankeschön, Her. Herr. Oke, gerne.